ቀረባን ትሰምዖ ዘለኻ ንግሆን ምሸትን ምስለ በዳ ቫይረስ ተጸጊዑ ህቦቡላ ወሬ እናውፀካሎ ኢሳያስ ሓሚሙ ጸሚሙ ሞይቱ ተሲኡ ዝብል ወሬ ኣብ ዝቕንያት ዝጥራይ 10 ሻዕ ተመላሊሱካ ገና ወንዙሪኡ ኣይወድአን ክውዳእ ዝድለውን ኣይመስልን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣንፈት ንፋስን ጾር ንፋስን ዘይፍለጠሉ ረባሽ እዋን ምስቲ ንፋስ ክትቀዳደም ኣብ ክንዲ ትልህልህ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ዓወት ክሳድ ሒዝካ ኣንፈት ንፋስን ጾር ንፋስን ምልላይ ጉልበትካን ሓይሊ ሓሳባትካን ዓቂብካ ንለውጢ ምድላው እዩ ናብቲ ክሳድ ንምድያብ መሳልል ከድልየካ ስለ ዝኽእል ግን ንምዝኽኻር ዝኣክል ብዛዕባቶም ነዚ ኩነታት ዝፈጠሩ መናፍስቲ ምዝራብ ኣድላይ እዩ ቀዳማይ እምነት ሓደ ን15 ዓመታት ውልቀ መላኽነት ኢልና ስለ ዝደጋገምናዮ እቲ ተግባር ምሳኻ ኸሎ ተቓል ተመኒውካ እዝኒ ኸይትበቅቕ ቅያር ክኾነካ ምእንቲ ኢልና እምበር ኩሉ ንሱ እዩ እምነት ሓደ ውልቀ መላኽነት ማለት እዩ ብዜና ተኸታቲልካዮ ከም እትኸውን ኣብ ዝቕንያዚ ፕሬዚደንት ናይታ ዛጊት ሓያል ዓለም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዕለት መጽአ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብቐጥታ ኣብ ቴሌቪዥን ክገብሮ ዝቐነየ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዝሓለፈ ሐሙስ 23 ሚያዝያ ንሕሙማት ኮሮና ዲስኢንፌክታንት ማለት መቕተሊ ጀርምስ ወይ ድማ መሕጸቢ ኣቑሑ ዝጠቅም ባረኪና ዝዓይነቱ ፈሳሲ እንተወጊእካዮም ነቲ ቫይረስ ብኡንብኡ ክቆትሎ ከም ዝኽእል ወልደፍደፍ ክብል ምስተሰምዐ ካብታ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ንመኸተ ኮሮና ቫይረስ ኣሜሪካ ከተወሃህድ ባዕሉ ዝመዘዛ ዶክተር ጀሚርካ ብኣባሃህልኡ ፍጹም ሰንቢዶም ብዙሓት ድማ ብቕሉዕ ኮኒኖሞ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ቶክሲኮሎጂ እኳ ገለ ኣብ ትራምፕ ሕሉፍ እምነት ዘለዎም መሳኪን ደገፍቱ በቲ ዝንቡዕ ምኽሩ ተደናጊሮም ባረኪና ሰትዮም ወይ ተወጊኦም ብኡንብኡ ጋሕ ከይብሉ ምእንቲ በጃኹም ብሊች ወይ ባረኪና ሰቲኹም ወይ ተወጊእኩም ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከይትወድቁ ክብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ትዊተር ሞያዊ ናይ ጥዕና ማዕዳ ለጊሱሎም ነዚ ምስ ኩነታት ኤርትራ ዛሚድና ምስ እንርእዮ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ደርጊሑ እንተዝኸውንሲ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ብዓውታ ዓገብ ዝብሎ ድኾን ምረኸበ ዓገብ ክበሃል ዘይሰምዑ እምነት ሓደ ዘለዎም ሕሉፋት ኣመንቲ ኢሳያስ ባረኪና ሰትዮም ኣብ ሓደጋ ከይወድቁኸ እንታይ ውሕስነት ኮን መሃለዎም ዝብል ሕቶ ምስልሳል ርትዓዊ እዩ እወ ነቲ ስዑድ ዓረብ ዝነጸገቶ መርከብ ምሉእ ሕሙማት ኣባጊዕ ተቐቢሉ ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ረድኤትናዊ ሕክምና ቻይና ዝነጸገ ኢሳያስ ዓገብ ዝብሎ ካብ ዘይረኸበ ባረኪናይ ትጨልጡ ዝብል እሞ ካበይ ክመጽእ እዩ ስለዚ ይኽደነና እንኳ ኢሳያስ ከም ትቐደም ሓይወታቱ ዝበልዎ ኣብ ብርኩ የስተንፍሳ ይሃለወ ዘብል እዩ ንነገሩ ኣምላኽ ሓጊዙ ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ይሰዕረረን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መሰረታዊ ሜላ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ጽሬት ከዘውትር ዝሕግዞ መባእታዊ ቀረብ ማይ ብግቡእ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ካብ ጽውጽዋይ ባረኪና ናይ ትራምፕ ዝኸፍአ መልክዑ ብኢሳያስ ንጃምላዊ ሞት ተፈሪዱ ከም ዝነበረ ዝእምት እዩ ኣብዚ እዋንዚ ብዓለም ደረጃ ክርአ ከሎ እንተላይ ኣብ ኣሜሪካን ኤርትራን ናይ መሪሕነት ባዶሽ ከም ዘሎ ርኡዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጸገም ካብ ናይ ኤርትራ ዝፈልዮ መሰረታዊ ነገር ግን ህላወ ትካላት ኣሜሪካን ብኩራት ትካላዊ ህላዌ ኣብ ኤርትራን እዩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ትካላቱ ካብቲ ብስሕታን መራሕቲ ክስዕብ ዝኽእል ሓደጋ ውሕስነት ክኾኖ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣምላኽ እንተዘየድሒንዎ ካብቲ ያዕናዊ ስጉምታት መራሕቲ ዝከላኸል ዋላ ሓደ ውሕስነት የብሉን ሞትን ህላወን ኢሳያስ ብዘየገድስ
ሓደ ካብቲ ክትሓዝ ዘለዎ ክሳድ እምበኣር እዚ እዩ ድልውነት ንምስረታ ሕጋዊ ትካላት በአካል በአተሓሳስባን ራእይን ውጥንን ዋላ ኢሳያስ እንተሞተ እዚ ፖለቲካዊ ትካላት ናይ ምምስራት አተሓሳስባ እዚ እንተዘይገዚኡና ሞቱ ፋይዳ የብሉን ብመኒና ክንትክኦ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ትካልዩ ክህልወና ዝብል ጉዳዩ እቲ ብዕዙዝነት ክሕሰበሉ ዘለዎ እዚ ብኩራዚ በአውርኡ ኣብቲ ስርዓት ኣሎ ብቐንዱ ትካላት ከይህሉ ክሰርሕ ንዝርካቦም ትካላት ክዕኑ ዝጸንሐ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣየገርምን እቲ ዝኸፍአ ግን ከም መተካእታ ዝተዋደደ ኣማራጺ ዘይምህላው እዩ ህላወን ሞትን ኢሳያስ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑ ህዝቢ ዝህውትተሉ ዘሎ ምኽንያት ከዓ እዚ እዩ ካልኣይ ዘይንቡር ምስጢራውነት ዘይንቡር ምስጢራውነት ምስቲ እምነት ሓደ ዝተሓሓዝ ብቐንዱ እምነት ሓደ ወይ ውልቀ መላኽነት ንምፍጣርን ንምኽራርን ዝተማህዘ መሳርሒ እዩ ኩሉ ሓበሬታ ኤርትራ ዋንኡ ኢሳያስ እዩ ተላኣኽቲ ወይ ጦፋት ኢሳያስ ነቲ ኢሳያስ ዝውንኖ ሓበሬታ ከከም ተኣማንነቶም በብዓቕሞም ዝፈልጥዎ ከፊላዊ ሓበሬታ እኳ እንተለዎም ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም ብኢሳያስ ስለ ዝውነኑ ንብሕትውና ሓበሬታ ብኢሳያስ ተማእዚዞም ክነብሩ ግዴታ ኣለዎም ንኢሳያስ ገዲፎሞ ስግር ማዕዶ ዝተሰደዱ ከይተረፈ ኣፎም ተቖሊፉ ክትርኢ ከለኻ መቸም እቲ ኣብ ገድሊ ዝማዕበለ ሕሉፍ ምስጢራውነት ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ መንግስትነት ክህሉ ናብ ዘይግብኦ ዘይንቡር ምስጢራውነት ማዕቢሉ ባህሊ ከም ዝኾነ ዘነጽር እዩ መንግስቲ ናይ ሃገር ኣብ ዝኾነሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ግን ሓበሬታ ዋንኡ ሃገርን ህዝብን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኩሉ ሓበሬታ ብህዝቢ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሓደ ንህዝቢ ዝሓሊ መንግስቲ ሃገራዊ ረብሓ ንምሕላው ክብል ቅጥዕን ሕግን ብዘለዎ መንገዲ ጥብቂ ምስጢር ወይ ድማ ክላሲፋይድ ኢንፎርሜሽን ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት እውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ጥብቂ ምስጢር ዝበሃል ንሃለዋት ኢሳያስ ዝምልከት ሓበሬታ እዩ ምናልባት ሓንቲ ምስ ናይ ኤርትራ ዝመሳሰል ዝለዓለ ምስጢራ ሃለዋት መራሒኣ ዝኾነት ሃገር ሰሜን ኮርያ እያ ሎሚ ቅንያት ክልቲኦም መራሕቲ ኣርእስተ ዜናታት ቤላቤለው ሃለዋቶም ኮይኖም ምህላዎም ከዓ ንሓበራዊ ረቋሒ ባህርያት ስርዓቶም ማለት ነቲ ኣብ ሕሉፍ ምስጢራውነት ዝተመስረተ ውልቀ ምልካዊ ኣቃውምኦም ዘንጸባርቕ እዩ ንምስግጋር ስልጣኖም ዝምልከት ትሑዝ ቅጥዕን ርጉጽ መተካእታን ስለ ዘየልቦ ህዝቦም ኣንፈት መጻኢኡ ከረጋግጽ ሸቐልቀል ክብል ሃገራት ድማ ዝጸንሐን ረብሓ ከይጎድለን ወይ ድማ ሓድሽ ረብሓ ከቋምታ ንዜንኦም ሃንቀው ክብልኦ ባህርያዊ እዩ በንጻሩ ከምቲ ሎሚ ቅነ ምስ ሕማም መራሒ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ሃለዋት መራሒ ህዝባዊ ሓበሬታ እዩ ከምቲ ናይ ውልቀ መለኽቲ ኣብ ህዝበን መንፈስ ዘይርጉጽነት ስለ ዘየልቦ ድማ ካብ ተራ ዜናታት ዝፍለ ኣይኮነን ከም ኢሳያስን ኪም ጆን ኡንን ሕማሞምን ድኻሞምን ብተቐናቐንቶም ኮነ ሱትራት ሓለምቲ ተማእዚዙ ኣብ ስልጣን ናይ ምንባር ጥምሖም ከይኩለፍ ምእንቲኦም ንሃለዋቶም ዝለዓለ ምስጢር ዝገብርዎ እቶም ዘምልኽዎም ደገፍቲ ከዓ ንሞትን ህይወትን ሃገር ኮነ ውልቃዊ ረብሕኦም ምስ ህላዊኦም ስለ ዘተኣሳስርዎ ከምዚ ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ ዝርአ ዘሎ ዳርጋ ማዕሪኦም ሕርብት እዩ ዝብሎም በንጻሩ ድሕነት ናይቲ ዝበዝሐ ዝጨፍለቕዎ ህዝቢ ኣብ ጥፍኣቶም ይምርኮስ ኣብዞም ክልቲኦም ተጻረርቲ ጫፋት ማለት ክቱር ፍርሒ ደገፍቶምን ክቱር ህንጡይነት ጸላእቶምን ዘሎ ዋጭዋጭታ እዩ ከም ዝሎም ቅነን ንሪኦ ዘለና ነውፅ ዝፈጥር ስለዚ እቲ ካልኣይ ክትሓዝ ዘለዎ ክሳድ ግልውጽነት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ክትሓዝ ዘለዎ ክሳድ ግልውጽነት እዩ ምስቶም ከም ፈውሲ እምነት ሓደ ዝጠቐስናዮም ህላዊ ሕጋዊ ትካላት ከዓ ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ብዙሕ ከየስፋሕና
ሕጋዊ ትካላት ክንብል ከለና بمسرح متسقاقر مدرخ ستهانس ايقوام مركوس غيروم ستواددو تكالات منغستن حبرة سبن مالتنا ايو هاگراو تكالات ملكعو مابزحزلو هاگر مستيراون هزباون حابريتا بحقي درجة بدرجة تفلاليو سلزق الرب قلوص انت مستوم تكالات حابيرو زمع بليو كم بهلينا يمعبالو قدايقن كساب موداد حقاوي تكالات كي تتصبخا بولكي كم زيغا بقجل لخونه بمحبرسب درجاك سلاسل كم زكال مگنزابي دلي ابكالوت هاگرات علم كتلاتات حبريتا ككماد لاينتو بحق يابستسرعلو كنتات كي ترفي معقابناي كم ززا مسلا مستئرات بانصارتي كنو علامو نهزبن هاگرن زگلگلاي كوننت بهيلو ابز امنلو گزيه قال ويسل بلورس ويدما فاصيتي تباهيلوم زفلطو تبعات زيغاتات مستيرات بموصا نهزبي يربح يوزبلو حلافنت بموساد بهزبي كمغوسو بمنغستي قصعو يرايو كم زنا هاگرنات سرعات كامنقسقاس مراحي كسابت دقيقه سقمتي كم مستير عفينو نحبريتا ولق اوانينو بمغبار አንጻር ሀገራውን ህዝባውን ረብሓብ ዘውዕለሉ ኩነታት ብሕልፊ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታና ሃገር ብዘርብሕ ርትዓዊ መንገዲ ንህዝቢ ናይ ምፍላጥ ዜጋዊ ተወፋይነት ብዝያዳ ክዝውተር ዘለዎ እዩ በንጻሩ ከምቲ ክቢልና ዝጠቐስናዮ ሕሉፍ ምስጢራውነትን ፍርሕን ሳዕሪሩ አሽምባይዶ ምስት ስርዓት ሃሊኻ ካብቲ ስርዓት ርሒቅካ ከለኻ ምስጢር ውሒጥካ ሙማት ልሙድ ኮይኑ ብምህላው ግን ብሰንኪ ሕፅረት ግሉጽነት ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ተፈጢሩ ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይረኣዩ ኣለዉ እቲ ስርዓት ህላዊኡ ንምዕቃብን ንምንዋሕን ኮነ ኢሉ ዝፈጥሮ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ካልእ ተወሳኺ ክሳራ ከም ዘለዎ ግን እቶም በሃገርን ህዝብን ዝሻቀሉ ዜጋታት ኮነ ህዝቢ በሓፈሻ ብንቕሓት ክርእይዎ ዝግባእ መዳይ ኣለዎ ንሱ ድማ ነዚ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ናይ ወፃኢ ባእታታት ገለ ብጋህዲ ገለውን ብስቱር ደቂ ሃገር ተመሲሎም ንግላውን ፀቢብ ረብሐኦምን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ኣብዝሎ ምቕነ ብሕልፊ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጋዋሕ ዘሎ ሓበሬታታት ንኣብነት ኣብ ሳዕቤናቱ ንህዝብን ሃገርን ቸለልትነት ዘንጸባርቕ ሓላፍነት ዝጎደሎ ሓበሬታታት ክዋናጨፍ ይረአ ኣሎ ገሊኡ ፈጠራዊ ወይ ከዓ ጫፍ ዘለዎ ሓበሬታ ዘርጊሕካ ካብ ግብረ መልሲ ሓዱሽ ሓበሬታ ብምህላል ብዜሮ ኸሲብካ ረብሓኻ ናይ ምሕላው ስልቲ ክኸውን ከሎ ገሊኡ ድማ ጉድኣቱ ብዘየገድስ ከም ጥይት ምልሻ ብዝዓለበ ይዕለ ብሃሰስ በልዮ ተፈኒዩ ዕግርግር ብምፍጣር ፀቢብ ረብሓ ንምርካብ ዝዓለመ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቶም ኣብቲ መዓልቦ ጥይት ህይወት ሰብ ምህላው ዘሻቐለና ኤርትራውያን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ መንቀሊኡን ክወቕዖ ዝደልሸቶን ሕቡእን ቁሉዕን ትርጉሙ ክንርድኦን ንኻልኦት ከነነቓቕሕን ሓላፍነት ከም ዘለና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ሳልሳይ ክሳድ ኣብ ዕላማን መትከልን ዝተሰረተ ሓድነት ካብ ኩሎም ዓይነታት ፀቢብ ወገናዊ ኣተሓሳስባታት ወፂእካ ከም ሃገርን ህዝብን ብሓባራዊ ቃልሲ ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን ተጎናፂፍካ ማዕርነታዊ ረብሓ ንምርካብ ኣብ ሓድነትን ዕላማን መትከላትን ዝተመርኮሰ ምንቅስቓስ ምክያድ ካልእ ኣገዳሲ ክሳድ እዩ ኣብዚ መዳይ ዝፀንሓና ሕዱር ዘይምትእምማን እቲ ስርዓት ንምግፍሑ ዘዘውትሮ ውዲት ምስቲ መደራጋሕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተደሚሩ ለውጢ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ የረሓሕቐና ከይህሉ ምስትብሃልን ሓድነትና ምኽስኳሱን ምሕላውን ብቐዳምነት ክርአ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ምልላዩ ከድልየና እዩ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ደላይ ለውጢ እንተ ከም ድኹዒ እንተ ከም ግራት ዛጊት ብቕዓቱ ናብ ደረጃ መራፂ ክቢሉ ክረኣየሉ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ሓደ እዚ ድኻምዚ እዩ ብውሕዱ
عم فارق كلتشحن 18 بوليتيكاوي كونتات إرترا بمتأنو فقط كابزبل ندحاركوا غزي وحدن انتخونه كابزي بوليتيكاو ساجا زاغيت هيتغلاغلنان سلازي نتاقج آمني قلبت آيلكانا تتأمامتكا محراراي كلنا قيشم كي حوسكا مقلو مقوماتن تهويخكا زي بسلا بحقج آمن تلكا هدماوين كم اويس نحلنا بحق نحرارن اتيك نفحانا اتيق قحرنا مبر ايكس قبنا نيو عبدقنا هالوا بوشتي بوحدو هزوم زتقسنا يوم كساودن تحيزنا مالت بأنصار تملاخنت نولك ملاخنت دلونت نمسرتا حقاو تكالاتن ترئينا بأنصار تحلوف مستيراونت قلوصنت انتزوتيرنا بأنصار حد زي متأممانا بعلامان متكلن استسرت حدنت انت معبيلنا هاشم بايدو إساياس كم زحجي بموتنا تهادني بهوت انتهالوون كابلو تزعقتنا حيلي البون هالوات إساياس بزي قدس بدحريقون عبقدميقون زقبر متحرراي بزي قدس كابينا مستيرات بزي قدس وراس ديو التهدر سلاي ديو مساسي بزي قدس ولا مسوديت غوربيتن سقر بحرن تدميرو يمصا عبقدمتن قحاتن حدنتن عاتيقو نلوت استدالو هزبا وحيل دوزبل كتواي كلونيو جن نزي تدالينا دولونا ازيو تمسرتاو حتو آمنا تتصبيت ورا كوينا مهلاونا دلونتنا زملكت ايكونن هزبن هاجرن انتو خينا جن دلوات كاموخان كالا امارات يبلنان قدن كندالو لنا اتي ياشحات زصنت إساياسن سرعتون نتي بصبصابوم كابر بعازي يحلفوو امود مازغ حقيزو حدا سب زي غده كورونا فيروس مغولبب تطقيموم سلطانو مامدل دال وي كا سلطانا مشماو كيهلو حزب إرترا بحافشا بفلاي دما سراويتن منسي إرتران كتصناصنوم مسؤون ابتكساود زديبون تخوينوم كدغفوم كابتكساود يهادمون تليوم دما بمشنغوغا كسعبوم اللو اتهتامو واطفيو زقنه منستر تويتر تشارلي اير إلو منغست انجليز نتي ابزقني هذي قلطوف مقيار زرزلو كونتات إرترا مركوس بمقبار سرحتنياتات امباسيو كم زوصي هيبوون زنبره مغلصي زينو صورنت كم زنبرو منغست إرترا كم زغلصلو تمالي اب تويتر غليصلو بوغناي جن ابز غداي زين انجليزاويان بزين صورنت زي كونه بعشنت يزحميوم مخنياتو ابعد انجليز بلبدا كورونا فيروس معالتاوي بغمغام بوحدو 600 زيغاتات معالتي ابز قزفلو زلو وان زيغاتاتهم كابتا 39 حمومات كورونا فيروس ترايز نبروا 11 درو زحويلا حدا كوازي موتلا إرترا نابعد انجليز كقعزوهم كلو نام مقتل مريت نام موت دائم دوسدوهم زلوهم بر كاموت كورونا يكونن زدحنوهم زلو حاليوت زيغاتاتهم انتليوهم بنصارون سدرا بيتهم يوم نابتا كورونا حراز هونت إرترا كم تقولهم نيروهم سلازي چارلي قدم بتويتر مسوصاتنياتات مزراب مجمريا بإريت بي بزعباتي ليتن قطرن زقاوا حزب إرترا دما بزتفلالي من قديك سمعو زنحي بوليتيكاوي كونتات هاقوريو وقعو مقلس اكوبو زقباء نيرو كارلغن كم تفلما زبلنا يو منيستر إساياس دا أمبر منيستر حزب إرترا يكونن زخبركا حزب إرترا نتي ابسنا مروخا كابز سكور 50 عمتا زحلف إساياس بقليلو كترسعوات صقيموكا 5 نحردو اكوان تخونه إساياس قبناتوا بحريرو مقواي كابز جمر قزي حليفو كمزلو كتفلت اللكا سلازي انو دايو زعولو لكا زلومبر إساياس كم راحي كابز موسي عمتا تغطيريو انبار
بتي إساياسن سعبتون لكوفيد 19 كم عشاش تطقيمهم ገንዘብ ካንም ምዝማዝን ጸጥቶም ንምኽራርን ዘካይድዎ ዘለው ሸፈትፈትን ሽርሕታትን ከይተደናገርካ ክትጸናጸኖም ክትከታተሎም ጠባዮም ተቀይሮም ምሳኻን ኣብ ትክሳድ ከተሕኽሮም ከም ቀደሞም እንተልዮም ከኣ በትክሳድ ከተጽድፎም ክትዳሎለካ ለውጢ ኣብ ክንድ ትሳተፎ ለውጢ ኣብ ነብስኻ ሃዶሽዶሽ ኢሉ ከይጸድፈካ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ክትጥንቀቕ ክትበራበር ክሳድ ክትሕዝ ይግባእ መልኪ ፍረስ ሕጊ ይንገስ ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ